मार्था आई लव यू 2 रिलीज होगा जाउछि किछि रेस्पॉन्स गोटे मार्था आपण चुप रहउछंदी किसी चुप नहीं समय आसे कुआ एवं कहीं मतलब काली गीता भी रिलीज होगा जाउछि काली गीता फिल्म देखिले कहबो मस्त मस्त मतलब ओडिशा क्वीन रे आपण ओडिशा किंग भले आछंदी रमेश भाई भलिया माने ए भलिया प्रोग्राम ओडिशा की अछि रमेश भलिया करि परिबो कि भला सेटा गोटे पिला जे जहाँ ता हाथ पड़ू जो पड़ू जमी हो प्रोग्राम ओडिशा गोटे भल प्रोग्राम कर जबरदस्त प्रोग्राम करुँच बाहर आर्टिस्ट आसनी ओडिया पिला को गोटे हिरोइन करेंगे ओडिया पिला को गोटे टैलेंट बाहर कर थैंक यू फॉर रमेश आउ बहुत बढ़िया प्रोग्राम चलते इमरजेंसी मीटिंग अच्छी आगुरी एते पुराना प्रयोजक अच्छा से देखा टुटना कौन कथबार्ता कौन टुटना सहित कथा मुझे चिन्ह जानी अच्छा मार्ता शुणु आमर ओडिशा स्कोप टी कमी कमी जाते हिरोइन सृष्टि होती तुलन फिल्म से आसुनी मार्केट को आम प्रथम कहवा प्रथम आम भल सिनेमा बनवा निश्चय टैलेंट अच्छा पिला टैलेंट एक्टिंग भल जानी आम कंटेंट भल नौने भल एक्टिंग दौने से टैलेंट कौट आस से टैलेंट को बाहर कर डायरेक्टर माने जदि टैलेंट गोटे हिरोइन की बाहर करें ता निश्चय हिरोइनटा 1 नंबर हिरोइन मतलब कुहुड़ी फिल्म कौन फ्लॉप कि कहला फ्लॉप ये टुटुना शुणु सिनेमा गोटे कथा कही तल बड़ा खसुची कौन मुझे कहीपर ठीक से खसुची ऊपर बड़ा हसुची मझी बड़ा कही मो दिन कल आसूची समय को अपेक्षा करतु क्या ना मत कहनी से ना भा मत जो मत सब टेंशन छाड़ी आपन केबे कहा को आई लव यू कहछंदी आई लव यू टे एमिति वाड किए न कहि का किंतु आई लव यू 2 कहा को कहछंदी कोठू आई लव यू 2 आई लव यू 2 कहबो 2 पु ना आई लव 2 कहबो ना 2 आई लव यू 2 सुनंतु से विषय रे गोटे दिन मु फिल्म देख सारा पर गोटे बेसमेंट लागिवो बेसमेंट लागिले भलो जदी सिनेमा सत्य कहूची पूरा भल सिनेमा हो मु निजे प्रमोशन करी निजे प्रमोशन करी आउ जदी फिल्म रे एपट सपट हो ओडिया इंडस्ट्री पे जदी किछि कोन करथिबे तापर तो मार्ता काली गीता विषय जदि आमे लिखिबा आमे कोन खराब ही जिबा कहीं खराब हो नहीं जने सुनंतु काली गीता गोटे भल फिल्मटा है ट्रेलर आपनकर 2टा ट्रेलर हमर रिलीज है टीजर गोटे आपणकर जो फिल्म पे कहते से फिल्मटा रिलीज है टीजर गोटे काली गीता रिलीज है टीजर आ टीजर तो फात देखु केते काम केमिति सिनेमा केमिति बने आपण मैंने जो फिल्म नुआ नुआ पडू जो हीरो को नहीं फिल्म कर फिल्म नुआ हीरो को नहीं करती अच्छा अनुभव हीरो माने पैसा खर्च करती कौनटा तुम बुझुच एवं मुझे कहू चाहूनी बुझीपार तो ये नुआ हीरो को 20 वर्ष शोल कौटी नहीं अनुभव नहीं कलनी पैसा खर्च हम नहीं आगु शूटिंग होता 20 वर्ष चलती बकरा मिलले ही ना हम फिल्म कहीं बनई पारे देखा आसूची तो फिल्म कहली डेग कहली आसूची माइंड गेम टूटा आसू एवं करनी कहीं कहबी अच्छा एबे कौन माने सब मीडिया रे भी चर्चा जे मनोज मिश्र और अनुभव महांती एकाठी हो जाइछन्दी गोटे हॉलीवुड पे खुशी खबर गोटे एक्टर गोटे प्रोड्यूसर गोटे डायरेक्टर सेमिति किसी कहार शत्रुता निज निज भितर नाही बुझिपारे समस्ते समस्या भल सब किछि समय किछि लोक ताकू माने बिलियनगिरी करी केमिति कौन करी कंट्रोवर्सी करसंती किंतु मो माइंड गेम सिनेमा जी देखी एवं जो फिल्मटा आसो गणेश पूजा कौच से फिल्मटा आस देख माइंड गेम देखी
କ'ଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଗୋଡ଼ ଧରିଥିଲା ହଁ ହଁ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ଧରିଥିଲା କି ଇଏ ଗୋଡ଼ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରିବ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଆଙ୍କର କାମ କରୁନି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିବ ହେଲା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଗୋଡ଼ ଧରିବ ନା ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଯାଇକି ତା ଗୋଡ଼ ଧରିବ ମୋତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା କହିଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଗୋଡ଼ ଧରିଥିଲା ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଅନୁଭବ ଆଉ ମନୋଜକୁ ଏକାଠି ନେଇ ସିନେମା କରିବେ କି କାହିଁକି ନ କରିବି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ଆଚ୍ଛା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଚାଲିଛି ତାର ଅନ୍ତ କେବେ ହେବ କିଛି ବିବାଦ ନାହିଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ମାନେ ମୋରି ଫିଲ୍ମ ବେଳେ ସେତିକିବେଳେ ଏମାନେ ବିବାଦ କରିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିକି ବ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ର କରିକି ବିବାଦକୁ ଘେରକୁ ଘିନି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ମନୋଜ ମିଶ୍ର କେବେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ ସେ କରୁଛି ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ କହୁନି ତାକୁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ଯିଏ ଭଲ କରିବ ତାକୁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିବି ଏ ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ହଉ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିବି ଆଉ ଯଦି ଏ ଫିଲ୍ମଟା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମ ନହେଲେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ହେବ କି ଖରାପ ହେବ କାହାର କ'ଣ ହେବ ଫିଲ୍ମ ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ତ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିବା ଦେଖିଲା ପରେ ଟିକେଟ୍ଟା କାଟି ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିବା ତାପରେ ମୋ ଟିକେଟ୍ ପଇସା ଅସୁଲ ହେଲା କି ନ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2 ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ନା ଅଭିଶାପ ଦେବେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଫିଲ୍ମକୁ ସବୁ ଫିଲ୍ମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ କରିଛି ଯିଏ କରିଛି ଭାଇ ବାହାଦୁରୀ ନିଅନି କରିସାରିଲା ପରେ ଲୋକ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ବାହାଦୁରୀ ତା ପୂର୍ବରୁ ବାହାଦୁରୀ ନିଅନି ଯେଉଁ ବାହାଦୁରୀ ମାରି କଷ ମାରୁଛ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇସାର ତାପରେ କଷ ମାରିବ ଭଲ ଯଦି ହେଲା କଷ ଦେଖିବ ଆଉ ଯଦି ନହେଲା ପୁରା ତ ଧୋଇବ ଭଲ କି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରଯୋଜକ କହିଥିଲେ ଅନୁଭବକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ବଡ଼ ନାଁ କରିକି ବଡ଼ ଲେବୁଲ୍ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ ଫିଲ୍ମ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ସିନେମାକୁ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଯେ କୁହୁଡ଼ି ଆପଣମାନେ ସମୟ ଦେଖିଛନ୍ତି କୁହୁଡ଼ି କୌଣସି କୁହୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମୋ ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା ପରେ ସେ କହିବେନି ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ଯେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି କୁହୁଡ଼ିକି ସେ କୁହୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ ଫିଲ୍ମ ଅନୁଭବ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇ ଫିଲ୍ମ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେଲେ ଭଲ ଆପଣ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ କହୁଛି ଏ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ତ ନିଜେ ପ୍ରମୋସନ କରିବି ଆଚ୍ଛା ମାର୍ଥା ବାବୁ ଆମ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଲାଇଫ୍ରେ ଫେଲୁଅର ହେବା ପରେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳେଇଲା ପରେ ଫିଲ୍ମଟି ଭଲ ହେଲା କି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯିଏ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଲା ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେଲା ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ମିଳିଲା ଭଲ ଫିଲ୍ମ